This is Air Commodore Nadeem Athar. I am presently serving as Group General Manager Administration Security and IR in Lucky Textile Mills Limited. ये HR दोस्त का जो फोरम है इसके तहत मुझे आज एक अपॉर्चुनिटी मिली विच इज़ अ वेरी नाइस फोरम और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मिस्टर हामिद सईद से मिलने के और उस हामिद सईद साहब का जो फोटे है वो ड्रेसिंग है और मैं ये समझता हूँ कि इफ़ यू आर ड्रेस्ड अप प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द ओकेजन अकॉर्डिंग टू योर ऑफिस रिक्वायरमेंट्स एंड द कॉर्पोरेट अटायर तो यू फील कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ। और हामिद सईद साहब की ये क्वालिटी है कि उन्होंने जो बातें की आज उससे लगता है कि ही कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, ही कैन ऐड वैल्यू टू द सिस्टम। हम इन चीज़ों में थोड़े से पीछे हैं, although we spend a lot, all of us, on our wardrobes. अल्लाह ताला ने जिसको जितनी कैपेसिटी दी है और हर एक आदमी की कोशिश होती है, लेकिन हामिद सईद साहब विद इन आर ओन इकोनॉमिक एंड रिमेनिंग विद इन आर बजट कैन सजेस्ट आई थिंक वेरी नाइस कॉर्पोरेट अटायर और जो बिजनेस अटायर हो और जो सूट करे अकॉर्डिंग टू दी ओकेजन। और HR दोस्त एक ऐसा फोरम है कि जिसने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और हामिद सईद साहब का हम थैंक यू करते हैं कि उन्होंने इस फोरम पे आके हमें ये सेशन करवाया। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम एहसन फरीद प्राच है। आई एम फ्रॉम लकी टेक्सटाइल मिल्स एज एन एडवाइज़र टू द मैनेजमेंट। आज मेरी मुलाकात हुई HR दोस्त फोरम के ज़रिए मिस्टर हामिद से और आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे ही टुक दिस सब्जेक्ट इनटू द मार्केट। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम अपने कॉर्पोरेट कल्चर में देख लें या अपने ओवरऑल इंडस्ट्री में देख लें या वी टॉक अबाउट आवर ऑल सोशल सर्कल, लोग अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, अपने ड्रेसिंग कैसे रखते हैं, वो कभी कभी मैच होता है उनकी पर्सनैलिटी से, उनके डेजिग्नेशन से, उनके आई मीन द नेचर ऑफ जॉब से। तो एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कोर है। तो आई रियली अप्रिशिएट हामिद साहब एंड अभी जो मीटअप रहा, गपशप रही, उसमें उन्होंने जिस तरह से चीज़ें इंपॉर्टेंस दे के बताई कि ड्रेसिंग किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने में। आप से जब कोई मिलता है तो मेरे ख्याल से गुफ्तगू करने से पहले वो देखता है हाउ यू आई मीन ड्रेस अप योर सेल्फ, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं। मेरा नाम आरिफ नदीम सैदी है। IBL ऑपरेशंस में मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन लीगल अफेयर्स एंड सिक्योरिटी देखता हूँ मैं। आज का जो सेशन था जो हमने अटेंड किया हामिद सईद साहब के साथ, इट इज़ अ वेरी वंडरफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जो वो लेकर के आए और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, जो कि वार्डरोब को की ऑर्गेनाइजेशन जिसको कह रहे हैं या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ वार्डरोब प्लस ड्रेसिंग कल्चर कि किस तरीके से ड्रेसअप हुआ जाता है किन किन मौक़ों के ऊपर, वो उन्होंने बताया। ख़ास तौर से फॉर्मल ड्रेसिंग इन ऑफिसेस, उसका किस तरह ख्याल रखा जाता है, किस एज पे क्या चीज़ पहननी चाहिए। ये काफ़ी उनका डिटेल सेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये और भी इसको क्या कहते हैं परमान चढ़ाएंगे अपने इस पूरे प्रोफेशन को और पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ये एक लैंडमार्क होगा। मैं आखिर में HR दोस्त का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस सेशन को अरेंज किया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा ये सेशन, बहुत ही नया अपनी किस्म में एक अपना ही इसका लुत्फ़ और रंग था। शुक्रिया HR दोस्त। मेरा नाम सारा उमेर है एंड मैं अशख़ास के प्लेटफॉर्म से आई एम मैनेजर बिज़नेस डेवलपमेंट देयर। आज हमारा एक सेशन था विद हामिद सईद साहब हु इज़ अ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट डिज़ाइनर। उनके साथ हमारा सेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली।
ان ٹرمز آف کہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک بہت بڑا عنصر ہے جو آپ کی ڈریسنگ ہے، ڈریسنگ سینس ہے، اور ان چیزوں پہ ہم نے آج بات کی، اینڈ اس کو ہم کس طریقے سے کارپوریٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو ایک انڈیویژول کا حصہ بنا سکتے ہیں. آج ہم نے ان چیزوں پہ بات کی ہے، اینڈ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو آگے نظر آئیں گی آن آل دا کارپوریٹ پلیٹفارمس انشاءاللہ. Thank you so much HR Dost for giving us the opportunity to be here and a part of this wonderful session. Thank you. السلام علیکم ویورس، تھینک یو سو مچ. حامد سعید صاحب نے آج ہمیں انوائٹ کیا آن دا بہاف آف HR دوست، اور وی لرن لاٹ آف تھنگ ان کہ کارپوریٹ سیکٹرس میں ڈریس اپ کیسے ہونا چاہیے، اور ناٹ اونلی دا ٹاپ مینجمنٹ، ٹاپ ٹو باٹم جتنے بھی لوگ ہیں کس طریقے سے ہمیں پریزنٹ ہونا ہے، ہاؤ ٹو پریزنٹ یور سیلف ان فرنٹ آف دا کسٹمر، ان فرنٹ آف دا کارپوریٹ ورلڈ، جو کہ کافی ساری چیزوں پہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے اور کافی لرننگ ہوئی ہے. اور ہم تھینک یو سو مچ کہ ایاز صاحب کہ انہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا تھا حامد سعید صاحب کے پاس، اور ساری چیزوں پہ آگے بھی انشاءاللہ اور لرن کریں گے. اور آپ کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ حامد سعید صاحب کے اس میں یہاں پہ وارڈروب میں وزٹ کریں، اور آپ ناٹ اونلی دا وارڈروب صرف ساری چیزیں ہیں، آپ یو ول لرن لاٹ آف تھنگ کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے لائف اسٹائل کو کیسے چینج کرنا ہے کارپوریٹ سیکٹرس کے اندر. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ حامد سعید صاحب کا. آج انہوں نے ٹائم دیا ہمارے HR دوست کے کولیگس کو اس میٹ اپ کے لیے، اور بہت ہی ونڈرفل میٹنگ رہی. بہت اچھی لرننگ تھی اباؤٹ اٹائر اور آپ کی ڈریسنگ کے حوالے سے. اینڈ میں تھینک یو کروں گا ہمارے جتنے بھی آج کے گیسٹ تھے اس پروگرام میں آئے اور آج کا یہ پروگرام دیکھا انہوں نے. اینڈ تھینک یو سو مچ آل آف مائی کولیگس، حامد سعید صاحب، اسپیشلی ایاز مورس. میں ہوں حامد سعید، انٹرنیشنل امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ فرام نیو یارک. آج میں ایاز بھائی جو دوست HR کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ کافی دوست احباب یہاں میرے اسٹوڈیو میں ان کو لے کے آئے ہیں شو روم میں، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہیم. دے آر آل فینٹاسٹک پیپل اینڈ ویری پروفیشنل انڈیویجولس. ایک ایک کا شکریہ کرنا ذرا مشکل ہے، بٹ I'm very grateful for them to come to my showroom and honor me with their presence. جہاں تک HR دوست کا تعلق ہے، میرے لیے تو واقعی دوستی کا حق پورا کر رہے ہیں. I'm actually from New York and then from Lahore and then I came to Karachi. تو میرے ساتھ جو انہوں نے he has helped me. HR دوست نے مجھے بے شمار جگہ پہ انٹروڈیوس کروایا ہے، اور جو میرا پیشن ہے، جو میرا ٹاپک ہے ڈریسنگ کے اوپر، ڈریسنگ ایٹیکیٹس کے اوپر، that's something that I think it applies to everyone. And HR Dost is creating opportunities for me, giving me the platform so that I can talk to a lot of people where I can help them out. Dressing and how you look and your first impression is very, very important. And non-verbal communication جسے کہتے ہیں، اس کی میری ایکسپرٹیز ہے. I would love to help out anybody, especially جو ہمارے لوگ جو ریموٹ ایریا سے آتے ہیں. Most of them grooming نہیں ہوتی, but they are very bright, intelligent and have a very promising future, but they lack in grooming. So I think I can make a level playing field for them. So HR Dost is doing a tremendous job. Yasab is a fantastic guy. Got heart of gold, and he's helping out so many people. So I'm very, very happy to know him, and has had company, and I'm very, very blessed that I have support of HR Dost, and I want to contribute, I want to add value to HR Dost. تو اگر آپ HR Dost کو جوائن نہیں کیا تو جوائن کریں. اگر آپ نے جوائن کیا ہے، ایکٹیو نہیں ہے تو ایکٹیو ہوں. Life is all about helping others. So that's what I would say. Thank you very much. میں ہوں ایاز مورس، اور آج مجھے خوشی ہے HR دوست کے پلیٹ فارم کے ذریعے آج جو ہمارا میٹ اپ ہوا، ون اینڈ اونلی حامد سعید انٹرنیشنل امیج اینڈ وارڈروب کنسلٹنٹ کے کراچی شو روم میں یہ میٹ اپ ہوا. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے HR دوست کے لوگوں سے ملاقات کی. اسپیشلی تھینک ٹو ایاز علی صاحب، جنہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس HR میٹ اپ کا انعقاد کیا. اور حامد سعید صاحب کے کام کے حوالے سے میں
कहूँगा, बल्कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का, उनके काम को जानने का मौका मिला है। और उनका काम तो अपनी नोयत का एक ऐसा मुनफरद और बहुत शानदार काम है जिसकी हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है। और HR दोस्त के हवाले से कि अयाज़ अली और उनके दीगर साथी जो है वो एक बहुत अच्छा, एक बड़ा मुनफरद काम इस हवाले से कर रहे हैं कि वो लोग जो HR की फ़ील्ड में आना चाहते हैं, ऐसे नौजवान जो इस फील्ड के बारे में सीखना चाहते हैं, अपना फ्यूचर आगे बनाना चाहते हैं, उनके लिए करियर की रहनुमाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ मीटअप्स का इनकाद किया जाता है। और ये मीटअप भी जो हामिद सईद साहब के साथ हुआ, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और मुझे खुशी है कि मैंने इस HR दोस्त का, मास्टर TV ने इसका हिस्सा बने हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो HR की फील्ड से वाबस्ता हैं, HR दोस्त को ज्वाइन कीजिए, इनके काम को अप्रिशिएट कीजिए और इस काम का हिस्सा बनिए, ताकि ये जो कारवां चला है ये आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने का सबब बन सके। बहुत शुक्रिया।